matag. Ayo, taga Surseco. Kami ato, sir. Ilang kasursikuhan ni madam. Nakabayad na ka sa inyong light? Wala pa ra ba? Schedule na lang ba sa putol karon madam? Oo. Ay, isa. Wala, pila di ako baydo nun. Nay, mong bayro na ba, madam, kay 520. Kamay ra ba ni ako kwarta? Kailangan na gid madam nga magbayad kay napoy giapas sa Surseco nga balayron mo sa mga power supplier. Ang Surseco Uno, usa ka power distribution utility. Buot pasabot, mao'y nagapod-apod sa kuryente nga atong gipalit o giangkat gikan sa atong mga power suppliers. Sa matag sa GIS sa bulan, ang Surseco Uno nagabayad sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM nga kanhi National Power Corporation o NPC nga moduol sa 10 milyones. Gawa sa PISAM, mobayad pod ang Surseco Uno sa kuryente nga gikan sa Thermamarine Incorporated o TMI, usa ka independent power supplier nga gikontrata sa Co-op para sa dugang nga power supply duol sa 7 milyones. Ug aduna pod kitay obligasyon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP duol sa 5 milyones sa paggamit sa ilang linya para mapadagan ang kuryente gikan sa power generation plants ngadto sa power distribution utilities. Dili day pwede taplan sa Surseco kasi nung naamoy gilan siya. Madam, ang sursikuhan mangod non-stock, non-profit. So dili ta pwede magpagilan siya. Ang Surseco Uno, isa ka non-stock, non-profit distribution utility. Buti pasabot, dili pwede magpaginansya ang atong kooperatiba. Kayang gisingil sa Surseco Uno, igo lang gyud sa pagpahigayon nga mahatod ang kuryente ngadto sa inyong mga balay o guban pang mga establishmento. Kini ang tarifa nga giaprobahan sa Energy Regulatory Commission o ERC ug dili kini basta-basta patasan nga walay igong hinungdan. Dinhi kuhaon ang gasto pagpaayo pagmintinar sa linya o mga facilities sa kooperatiba, suhulan sa mga empleyado o tanang galastuhanan. Sa laktod, dili ang tibuok kantidad nga nasulat diha sa electric bill ang maadto sa Surseco Uno. Sa matag piso nga gibayad nimo, 64 centavos ni ana mopadulong sa power suppliers, PISAM, TMI ug NGCP. 10 centavos ang maadto sa gobyerno o 26 centavos lang ang maadto sa Surseco Uno para sa pagpadagan sa atong operasyon. Salamat, madam, sa inyong pagsagot, madam. Sige.